Dinisi jalsa chunchi grimoric chachasin chadar bana mukhtalif ayat yanta bayan bachet dir yadna di ayatuni tarjumah basana ودي آياتني مصداق سئن دو متان روایتی طرف رجوع برگوس معصومی طرف رجوع برگوس دی فرس دنی سے جلسہ ریمور شجاسین پھر بھی انتس آخر سقپا ینچا تاکہ دی دنیا نا دی آخرت یانوک غنری مهمترین و غنرا اسکیا میزان یانوک رغبت بھی دے ضروری چیز کو معرفت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. دی فرز خداوند متعالز کسلم لندک ويدعمون الطعام على حبه. دی دنیا پیانوک میسو کا تیونجا سنسوک افراد کا تو یونجا سنسوک مخلوقات کا تو یونجا سنسوک کوئنس کنتی پسندیدہ ان میت پی چیز کو کوئنس کنتی چاہت یوت پی چیز کو ضرورت یوت پی چیز کو خدای راہ انو کوئنس پرچا سنسوک جبکہ قرآن ضرورت یوت جبکہ قرآن دی چیز پہ محتاج ہو دی باوجود خدا لمیانو کونس پرچا انسو سویفرس پرچا انسو مسکینا و یتیما و اسیرا. مسکیننا یتیمنا اسیر لا دے افراد تونس کون زندان چاسنسو دو چوس طریقہ چے خوان زن تانچا سنسو اگر چے دی زن پہ کھون لا محتاج ہونچا سنسو کھون لا ضرورت ہونچا سنسو لیکن رائی ضرورت نا رائی محتاج پو متھوں ما باقی میون لازسنا کا دوک چی بچا سنسو جو زن کھلائی بچا سنسو کھوئی حاجات پو پورا بچا سنسو. اب گانے یرس تاریخ مطالعاتوں دو چوخ افراد گا ننگ پیانوگنا تربیت چچاسین دو چوخ افراد گا ننگ پیانوگنا نشونما چچاسین نینگان یرا اہل بیت علیہم السلامی گرانا لغتس مطالعاتاں نغتوک نغتاں لطھوپ پچنو کی جیسا کہ غنیری اکثر امام معصومی نام پیانوک خصوصا ماہ رمضان المبارک ایام نینوک یا باقی ایام نینوک دسترخانی کا یران زنزا بین منا ظاہرین انسان توقسیون چاسین انسان سکونسیون چاسین ده تخشانه دست کنشه حالت پیانو ده زنون ده دسترخان بگه جخصنا یتیم چیگ مسکین چیگ اسیر چیگ نایز گولا دستک تنگ دی نایز گولا دستک تنگ مزه ناس تخصیوت ناس کمسیوت زربنا دی اهل بیت علیهم السلام از کنتیز کمشانا کنتیز تخشالا ملتا تمام زن بغاما سلس پلجو ده یتیم نه ده مسکین نه ده اسیر انکن اشخاص الله دی عمل پو ہر انسان یانو پیدا جسمین بلکی دی عمل پو کہ رنس مزار رنس تخصن چی رنس کمسن چی رنس روی کا گنچا متن چیک ران رگانو کد مت بی باوجود کی یتیم نا فقیر نا اسیر لا سپرلچسپو دو هر انسانی استطاعت یعنی یونچسمنتو الا دی استطاعت پو دی سپرلچسپو صرف
سوی نانیوت سوی گرانیانیوت غزوات مقدسات الانزر بنا زرد کی اهل بیت علیهم السلامی. پس دی آیات پو کی ویدعمون الطعام علی حبه رنگ پسندیده این مد پی چیز پو این نسان مسکین نا یتیم نا اسیرونی درمیان نسپرلکن پو دی مزداق پو اهل بیت علیهم السلامین. وقتی که اهل بیت علیهم السلام گا افراد انذر بنا افراد خمسه پنجتن پانشین و دی پنجتن پانش پنونا فرد چیچک سو انذر بنا حضرت زهرا سلام الله علیها فیقوین. چانا دی آیات شریفا زسنا که ویدعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا دی آیات مصداق پو حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها انذره. دیگه من خداوند متعال قرآن مجید یانو کسل ملندو الذین آمنو دسو چپو کی کوئنس خدای کا ایمان کوئنتاں و عملوا الصالحات دونا کوئنس اسنا نیک عمل کوئنس انجام تانگتاں نورو لس مل کوئنتاں توبا لهم زرد کی دی انسانونی کنتی زندگی زسنا دنیا نا آخرت نیسکی که کوئنس چی بسنجو خوشگوار بهترین لیک سنا گلا زندگی قرار تنسین. وقتی کی ده انسان پو که کس اول ایمان کنتو ایمان یرگبنا و عمل الصالحات نرو عمل نرو لز کس پری زندگی انو انجام تانتو. چند ازان گرامی پیغمبر اسلام بی کنا سوال باسون دی آیت شریفہ پنن نسبت اللہ کہ یا رسول اللہ دی آیت پیانو لفظ توبہ دو دی معنا پوچین دی توبہ سے مراد پوچین. دی وقت پیانو پیغمبر اسلام فی اقبس کسل مولد شجر فی الجنہ دی توبہ دسنا جنت یانوک چنمچی من تقسین و اصلها داری دیل چنمو کی جنت چنمی من تقسین دیل چنمی پتق پو داری نی نم پوین. اللہ اکبر نی نم پوین و فرعها دیل چنمی که یلگاق یوتان دی یلگاق پو اهل الجنہ اهل جنت این. لیکن جب پیغمبر اسلام ازرس کی دی توبہ بمعنی کی ارادسنا جنت یا نشچنگ میں ان دل چنگ میں پڑک پو نیننگ پو ان و دی فرع پو دی یلگاق پو سین جو اہل جنت ان دو مچھوت میں دوبارہ سوال بس زرس کی ان الشجر فی الجنہ توبہ دسنا جنت چامگین و اصلها دار علی اصل پدسنا امیر المؤمنین نمپوین و فرعها فی اهل الجنہ کوئی یلغق پو سوین اهل جنت یومی شجسون شریک ازس توبہ دسنا جنت چامگین دی پٹک پو میننگ پو ان و دی فرع پو اہل جنت. دوسرے کا دس کی جنتی درق چامگین دی پٹک پو علی ننگ پو ان و دی فرع پو اہل جنت. سوال بکن بلا واضح مسون شریکا پیغمبر خوری ننگ پو ان دس دل چامی پٹک پو. لیکن جب دوسرا سوال بنا امیر المؤمنین نام پو انزس جب
तीसरा सवाल बस कि ngala machut ki eres shurika yans per exist dir gabna yans per exist di ba alla peygamberi islam fi qolchi ka salmolet داري ني نامبو ودار علي دون أمير المؤمنين نامبو واحدة تشيكين ني نامبونا أمير المؤمنين نامبو فرق مد بلكن نام نسكتشين واحدة تشيكين بس أذان گرامی تخصصون دي روايات بكنا دي پیغمبر حدیث بكنا تخصصون كي توبا يعني جنت الجامع انتو وتوبه لفظ معناه بو خوشگوار انتو بهترین انتو اما ده بهترین نه ده خوشگوار زندگی فرس خدای که ایمان کما و دونا نیک عمل ملکما آیا دی آیات مصداقو اهل بیت علیهم السلام چی که نسونزر بنا ده اهل بیت علیهم السلام پو منا که خدای که ایمانان کنس و عمل نیک رجالا عملان کنی زندگیانو ملکم مسو چانه دی آیات مصداق ونیانا مصداق چیک سنجو اهل بیت علیهم السلام یان دوباره بیان بید که اهل بیت ونیانا افراد ونیانا فرد چیک سنجر بنا یعنی یری صدیقه طاهره مرضیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فیقوین چان عزیزانون دی آیات مصداق پا سوینتو حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فیقوین انتو خداوند متعالس قرآن مجید ین مقام چکا کسل ملت فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه خداوند متعالس حضرت آدم علیه السلام فی اقبلا جبرائیل ذریعے کا کلمات کا تو تعلیم تمسون دی کلماتنی ذریعے کا حضرت آدم فیق پہ توبہ خداز کری بارگاہ نو قبول بس اب درنگان ایران سوال پدیو انکی خداوند متعالز حضرت آدم گا کلماتنی جبرائیل ذریعے کا تعلیم تمسون کلمات ممویت گا کلماتن چند اذان گرامی معتبر معروف مشهور کنگان درمیان یودا کہ جب حضرت آدمی کنده خداوند متعال نافرمانی که خدا صلاة تنسپنان دی مغفرت فرست دی بخشش فرست کلمات که تعلیم تنوسون دی کلمات پون حتا دو زغزل بیان بینو معصومیز که سعل بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه زنت کی جب تک جناب آدم علیہ السلام خداوند متعالی بارگاهیانو محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم في قول واسطة تنسمنه علی لواسطه تنسمنه فاطمه لواسطه تنسمنه حسن حسین وسیله قرار تنسمنه جناب آدم علیه السلامی توبه خداست قبول مبسره
پس واضح سن کی دی آیات بکی فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه دی آیات مزداق نیانونا مزداق چک سوین اهل بیتین و اهل بیت نیانونا فرد چک سوین در بنا غنی یری گل مزهرا سلام الله علیها فیقوین چانا معلوم سن و دی آیاتی مصداق سوین تجو حضرت زهرا سلام الله علیها فیقوین دی آیاتی ذریعه کا حضرت زهرا سلام الله علیها فیقوین شأن پو بیان باسونگا چوا که خدا زسنا تدکچن مسون خدا زسنا آدمی توبه قبول مباد الا دی اسماء خمسه دنیا نا حضرت فاطمه فیقوی من دست پو وسیله دنس منه وسیله دنس دعا بس منه خدا زسنا آدمی توبه قبول مبزره ثالث کسل ملبسون في بيوت أذن الله أن ترفع کہ خدا زرد کی دی کائنات پیانو دی روح زمین پہ کا دو چوس ننگ کا تویر و دی ننگ پیانو دو چوس افراد کا تویر کہ دی افراد تنی تعظیم باید پاو دی افراد نے احترام با دی نام پہ احترام با دی نام پہ تعظیم با زسنا خداوند متعال کلی مخلوقی کنا دو یران زسنا گزارش بیت کی یرز زسنا دی نام پو کی دی نام پیانو یران زسنا دوزل افراد کا تو یون چسین دوزل زوات مقدس کا تو مقدسات کا تو یون چسین کی کون زسنا کوئی ذریعے کا تمام مخلوقات خدا زسنا ہدایت سرچسین راہ نجات سرچسین وقتی کی پیغمبر اسلام فیقودی آیات تلاوت بانا کی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع شخص لانس سوال با یا رسول اللہ دی آیات پیانوک دی نائی ذکر سنزدان دی نائی سے مراد بسوین دی گرانا سے مراد پسوین غزوات مقدساتونی کہ دی نام پیانو کی کوئی تعظیم باید پا کوئی احترام باید پا کہ خدا زسنا کلی مخلوقاتونی که نتسالتان دو سوینن گا سوین دی افراتون پیغمبر اسلام یخص کسان مولد هی بیوت الانبیاء و بیت علی علیه السلام پیغمبر اسلام بزد کی دی نام سے مراد دی نام پیان یود کن افراد سے مراد دو انبیاء نام این انبیاء علیهم السلام و دون امیر المؤمنین رازسنا نام مراد کو این علیه السلام دیر گبنا یان چیچی رازسنا رتوک اهل بیتی فضیلت ینمود پیان کیانوک طاقت میں خود دوبارہ سوال بس یا رسول اللہ یرزسنا دی آیات قرآنی کنیس دی فی بیوتین معنا پو بیت انبیاء انبیاء نام پو مرادین زیس علی نام پو مرادین آیا علی نیم بو فاطمه نانینا آیا فاطمه یود پی دی نام پی احترام نتعظیم باید پو آیا خداز کلی مخلوقاتو نکت سالتا دی وقت پیانو پیغمبر اسلام فی اقص کسل مولد من افاضلها بیتها زرد کی نی علی نی فاطمه نام پو دی انبیاء گرانا بس چینجو افضلی پس غنی را پیغمبر اسلامی دی روایت بکنن اتناف تخصبچت کی فی بیوت اذن الله ان ترفع دی آیات مزداق پسین اهل بیت علیهم السلام گرانا ینسوک وقتی که اهل بیت علیهم السلام منا غنی ری اهل بیت علیهم السلام نا فرد چیچک سوین در بنا غنی ری جناب
فاطمه صدیقه زهرا سلام الله علیها فیقوین. چنه دی آیات به مصداق قصین جو حضرت زهرا سلام الله علیها فیقوین. خداوند متعال است قرآن مجید یم مقام چیکا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مقامنا عظمتنا منزلتنا شأن فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان با چندو که خداست کسل ملبسون سلام علی الیاسین سلام دک بسون الیاسین یاسینی که ازان گرامی انتا بارها علماء مفکرین محققین مؤلفینی که نصرن یود قرآن مجید الفاظنی معنا جب تک یرس معصوم رجوع بس من امام معصوم ده ذات مقدسات کن کی من جانب الله خدای طرفنا بنده فرست هدایت فرست قلب سونستان مبعوث به هدایت سونستان دونی طرف رجوع سونس من ایران قرآن الفاظ و معنا چو جسمن در دی آیت شریفه با سلام علی الیاسین گر تناتس یاسین سے مراد سوین یعنی خدا سل سلام بزرگان اینا گزارش بد که سلام دوک پسو الیاسینی که الیاسین سوین چنانتا معصومی طرف رجوع باروز نگانیری بعض مفسرین قرآن زرنو کی دیانوک دی آیت شریفه پینو الیاسین سے مراد نبی حضرت الیاس علیہ السلام فیقو انزرد لیکن غنیری معروف مشهور کی غنیری درمیان انو کی معروفیتان دی مفسرین نس بیان بندوک دیانوک لفظ الیاسین یاسین معنی یاسین سے مرسول در بنا غنیری رحمت للعالمین محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقو وقتی که ادا یانازش نگو بعضی دیانو یانازش نگو الیاسین نه بلکه آل یاسین یرزرن سچازین یرزرسن سلام علی آل یاسین زرنا سلام علی الیاسین زرنا نسکا چین جو زر باید پیانو نسکا صحیحین لیکن بهتر پون ادا ترجیح پچی طرح بس تمسو که قرآن یعنی جس طرح یون ستا دی حسابی کرد تلاوت بو دی حسابی کرد زر شهر عدد چی بس بو سلام علی الیاسین چه قرآن یعنی الیاسین جب که یرا ینچه ینسو که یرا آل یاسین زربان ینچه سنسو نشانا تفسیر یعنی مدا معصومی زرس کی دیانو یاسین سے مراد یعنی آخری پیغمبر محمد مصطفی ندیر جب نگان ایران روایت چی تو بنجو امیر المؤمنین علیہ السلام فی بیان بنوک امیر المؤمنین که سوال باسو منزون که قرآن یانو که الیاسین دو دی یاسین سے مراد سوین خدا صلح سلام پیش بس ان ده وقت بیانو که امیر المؤمنین فی قصی کسر مولد سلام علی آل محمد مرادین سلام دو پسون آل محمد محمد آلی کا صرف محمد مصطفی که بلکه امیر المؤمنین است اضافه پس آل محمد مرادین دیانو محمد آل گامی کا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تمام خاندانی کرد که ده خاندان پکی پیغمبر اسلام فیق پرگلوکسی هم لکسا پیغمبر اسلام است که ده خداوند متعال دین پو مخلوق خدا تا پروتستان دنیا و جان نسالین فدا قریب است پیغمبر اسلام مقام عظمت منزلت پو شس معرفت جخص پیغمبر اسلام محبت یعنی زندگی بسدن ده تمام آلگامی کا سلام دو پسوندی معنا پوین نگان ایرا دی روایت نسکی که دانتان تک پسونگی سلام علی الیاسین بمعنا چن سلام علی آل محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم. ندی آیت شریفه چی بس حضرت زهرا سلام الله علیها فیق بشعن بو بیان سون، چی بس حضرت زهرا سلام الله علیها فیق بودی آیت مزداق سون زربنا آیا نتان لفتقسمت که آل محمد آل ینون آیا حضرت زهرا سلام الله علیها این ایامین ظاهرین نیمانت سوق بس نتان روشنین که زهرا دسنا خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فیق میگوید اینا و کلی ده مختصر ده زندگی انو کی چی بس زهرا سلام الله علیها فیقص کلی امیر المؤمنین کلی امامتی گتو ایران فداکاری بس نتان تاریخ تخبایت کتب یعنی بیان سنسود نشان ازان گرامی خلاصه کلام که دی آیت شریفه سلام علی الیاسین یعنی سلام علی آل محمد مصداق و اهل بیت معصومین کنین و معصومین یعنی اونا چیک فرد چیک سوین حضرت زهرا سلام الله علیها فی خود دی آیت بچی سنجو مصداق قرار سون. عزیزان گرامی قرآن مجید یعنی آیات من مموید لیکن وقت بو مموش هنسون امسه انشاءالله یعنی آیات چیک نسون چیک بیان بد که دی آیات نظریه که هم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فیقه مقام نه منزلت نه عظمت نه شان فاطمه زهرا سلام الله علیها فیقه بیان باشد و دی آیات یعنی آیات چی گاو اینجو من جاء بالحسنة فله خیر منها خداوند متعال فیقوس کسان مولد گا سوچیگس دی دنیا پکین یا دی دنیای کنا غلفی بعلا دی دنیا پکنا سومی بعلا کس چی کلی یونگد بالحسنتی کس بهتر نیک عمل کریونه بشارت ده انسانو لکی خوز اسنا اگر نیک عمل کریون اسنا پسندیده این میود پی عمل کریون سد اسنا فله خیر منها پس که فرشتین دو لیکسنا بهترین لیکسنا رگاله این دی اجر پو دی ثواب پو هم یرا دنیایی کن تبچسین و هم یرا آخرت یانو تبچسین. اب نتیل حسنات نموید ده حسنات مموید حسنات بمعنى محتاج من انسان جای مدد بنا حسنین رجاله انسان رای مال پیانو اسراف مبن چینجو حسنین رجاله انسان چیز گاه سوچه نروس پریک سبنا حسنین اهل بیت علیهم السلام دی معارفون مین سقب شوچونه چینجو حسنین نروین گاه سوچه محتاج شاید با لمش ازنا قائل لمسنا حسنین یلین بهتر عملین لیکن نتل معصومی کنه سوال بید که دی آیت شریفه پیانو حسن معنا بچین که من جاء بالحسنتی یعنی گاه سوچک یعنی حسن یعنی نیک عمل نرو عمل بهتر عمل پسندیده عمل نه ينبوه يونغا فله خير منها کی کوئی فرز بهتر این دیانو حسن سے مراد پوچین بهتر پسندیده عمل سے مراد پوچین چین معصوم اس کا سل مولد یعنی مولا امیر المؤمنین فی قص کا سل مولد نحن ngacain زرد الحسنة حب أهل بيت عليهم السلام حسن پو نیک و بهتر عمل پو چین زربنا ngaca أهل بيت عليهم السلام کر گلوف باین أهل بيت عليهم السلام نیمبو محبتنا اطاعت باین الحسنة حب أهل بيت عليهم السلام أهل بيت عليهم السلام يتشينجو محبت والسيئة أجر جامل لشيغنا أجر غني لشيغنا ودي غني لسنتا مموت
Lunya cicicin cikci na hak cik ngati na hak basu koma cin goniin. Cikcia gonis pelek tang mayot po cinjo gonis lazin. Bad amalin dilas po sahih menzash chasin. Ya diana tukhla cikcia yana lamstunzes lampo yara galal lamstans. Cikcia hidayat di zarurat tu yara hidayat ma bas. चिक मुश्किलात तो परेशानी तो कोई मुश्किलात परेशानी ये हल में बस जुनका मचिन जो अमल बादिन गुनी अमलिन चमन अमलिन हाँ लेकिन दी आयत शरीफा पियानो की हसनात बिमाना अब यंता वाज़ह ना यंबो अगर छुट्टुना का तो बेहतर ना गैर बेहतर نرونا غني معيار بو أهل بيت محمد نبغض أهل بيت زوجا إنسان جل أهل بيتنا أجر محبت جغنا قطو فله خير منها كيف رز بهتر إنسوك والسيئة لكن كيف رز تغمين إنسوك كيف رز نقصان إنسوك كيف رز براء إنسوك كمن أبغضنا أهل بيت عليهم السلام ده سوچ بك أهل بيت عليهم السلام جغتان جو بغضنا كينا دشمني جغتان دي إنسان چنزو سيئة إنسو كون فرز بهتر منسو كون عجر مدبا إنسو نجان چان ازان گرمی دي آية شريفة بمزداق سو إنسو أهل بيت عليهم السلام إنسو كي جسك أمير المؤمنين كسلموز الحسن حب أهل بيت والسيئة بغضنا أهل بيت بهترنا نيك عمل بون أتا أهل بيت محبدين وبرانا سوقنا جمن نسبو أتا أهل بيت نيمبو دشمني جختسبين ني أهل بيت عليهم السلام يعني نيان دوباره يندان بيان باشد مزداغن يعني نتيجة سوين جو حضرت زهرا سلام الله عليها في قوين ندي آية شريفة بمزداق يسوسون جو حضرت زهرا سلام الله عليها في قوسون يعني قا إنسان جس जब तक कि हजरत ज़हरा ने यंबो मोहब्बत जख्स में ने फलहु खैर मिनहा को खैरी दर्जे का थुंचस में जब तक हजरत ज़हरा ये दुश्मन ने यंबो बुग़्ज़ न कीना जख्स में ने ये रंग दसना फलहु खैर मिनहा दे खैर इन मुतबी मुकाम न दर्जे का रंग थुंचस मंसू लेकिन बाज़ रिवायत ने माता यंग तफसील तक मचदी आयत शरीफा पे अनु किदियानु हसन से मुराद सुइन सय्यअ से मुराद सुइन दरबना ज़रत की ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह दे इंसान पो की खुशखुरी ज़बानी का कि ला इलाहा इल्लल्लाह ज़र खुदावंद मुतआली का ईमान कोयतां दे इंसान पुचिन जो फलहु खैर मिनहु पस को दसना दे नेक ना दे अजर न सवाब दे मुकाम पे को थुनीन व बाज़ रिवायत चीज़ जो विलायत अमीर अलमुमिनीन अलैहिमुस्सलाम दे अमीर अलमुमिनीन विलायत पे इन वक्त है कि इंसान इस खुदा का ईमान को में बअल जब त अमीर अलमुमिनीन की विलायत का रसना ईमान को से मैंने ये रंग रसना चीजो फलहु खैर मिनहु की दे खैरी मुकाम दर्जे का थन मुतफरे अमीर अलमुमिनीन विलायत पुला थांस पर वशा देंसो अमीर अलमुमिनीन विलायत पे का ईमान जब पर वशा देंसो मुख्तसर कलाम पुचु सोंजो दरबना दी आयत शरीफा पे मिज़दाक़ की मन जा बिल हसनती फलहु खैर मिनहा दरबना दी मिज़दाक़ अहल बैत अलैहिमुस्सलाम जोगा इंसान च अहल बैत नरगलु जगना अहल बैत ना मोहब्बत जगना बस खुद इसना खैर मुकाम के तब से इंसो अगर को अहल बैत ना बुग़्ज़ और दुश्मनी ने कीना जगत दसना को खैर मुकाम पे कलब जस मंसू दियाना तो ज़ाज़ान गिरामी कुरान ने बताया मुतअद्दिद आयात और अब्दे आयात ने अंता बयान बाचत किंगा ने दरमियान ने उलमा मंगमे याराज़ना खोए कने अंता छोरें चो दी आयात ने तरफ अंता मुख्तसरन सिर्फ आयात उन तिलावत पे दी तर्जुमे या दी मुख्तसर वाज़ेह बयान पे चल बना अंता वक़्त को मंगमोसों व दी आयात उनकी दरिंग अस बयान पे दुनिया अंता छोरे ना हो बाकी दुल्ला बस kan ayanut ki kam surat kam bayan son suratan di fezula tafsil tamason lekin di ayatun ki adare bayan betan dun yan tan surat dunya no chinjo ayat mawaddadin ki di ayat posan hazrat fatima zahra salamullah alaiha muqana manzilat na sha'n zahra bayan betchet
قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. وقتی که پیغمبر اسلامی فیق کنا فیق پوس مردم از است که کلی امت لدست که نل دست ندی اجر رسالت بگن نل یم چان ینتی کنا چان شاهد مل ینتی کنا چان نل روش اسم الا مودة في القربى. لیکن یه رز دست نگی مودت قربا نگی قربا کنی یه رز چی بجو کنه محبت جو کنه گلو شد. لیکن ازان گرامی دیان قربا سمرا سوین لیکن تفصیل چگو بحثین تفصیل چین جو بحثین. لیکن دی تفصیل بحثی پنوات اگر سونگز نه دون پسی بیان گاما زایا شجاسین دی فرست نان ایران دسنا معروف نا مشهوری طرف چهت دیانو قربا سمراد سوین جو اهل بیت علیهم السلامین. اهل بیت علیهم السلام نمو محبت جو کون نمبر گلو جو پیغمبر اسلام عدل رسالت عوض فقط دیو لنا کل امتی کنا چانا جب قربا سے مراد اہل بیت علیہم السلام و اہل بیت علیہم السلام یعنی مزدق چیزیں جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فیقون چانا دی آیت شریفوں کی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربا مزدق یعنی مزدق چیزیں جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فیقون و دیر یعنی یعنی اسنگدوک آیت مباهله معروف اینده یعنی تنصار تخبرد اید مباهله یوندزنا دی آیت شریفه پو علماء بزرگان و نصف چیزان چیزن جو مقدمت چیزن که فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و انفسنا انفسكم. فقل تعالوا ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم. وقتی که ده مباهله یعنی بیان سونسو واضح ہے کہ مباہلہ بمعنی چین جو یعنی دو ایک جنگ سومین دو چین جو ایک جنگ ان سو جو عیسائینا اہل بیت درمیان ہے وقت ہے کہ دی جنگ پو یعنی دو سوکسن من کی تلواری جنگ من دی جنگ پو دعائی ذریقین من دی جنگ پو چین جو دعائی ذریقین گاہ سوچ حق بجانب و دسنا خوش خدای کا دعا بچا سین کہ خدایا اگر نہ ہو جسنا یا جسنا نہ نجاتوں اگر نی مقابل پر اگر ہے کہ میں جسنا کھون جسنا نابود بوس دو ان من دی جان پہ موضوع پو مقصد پو ہدف پو دو ان من چاہنا وقت ہے کہ عیسائی نے دعویٰ بس کی دیرین اتن جگہ چی کا جم چھت جم سونسنا اتن رنگ سوسی خدا لا چورت دعا بیت دیر کے اپنا اتن پتہ ہے جزن سو حال جدو سو باتی لگا تو یعنی دی واقع تفصیلی طرح شامل. لیکن دی آیت شریفہ پہ نو جب کہ خداوند متعال یا رسول اللہ یعنی جب مباہلہ چسند عیسائی نمبو یہ سوکھت سون دی وقت پہ نو کی پیغمبر اسلام ازدس کی پیغمبر اسلام حق ذر بسون و پیغمبر اسلام کی دی عیسائی لا یہ دو خطاب بسون کی اندر کشت سون چک کشتیوں فقل تعالو ابناءنا و ابناءكم اندز انتي ميجي عطن كرتيون ونساءنا ونساءكم اندز انتي انين كرتيون وانفسنا وانفسكم انتي نفسهم كرتيون. دي وقت بانو پیغمبر اسلام في اقبوس يران دسنا ميجي عطني جاگه که يران سوك شتسون امام حسن امام حسين في اقبوك شتسون وانفسنا وانفسكم جاگه که سوك شتسون امير المؤمنين عليه السلام في اقبوك شتسون ونساءنا ونساءكم ديانوك انیو نی جگه که سوک شدسون حضرت زهرا سلام الله علیها فیق شدسون چان ازان گرامی دی آیت مبارکه پسان ایران دست نگدو نان ایران واضح به دی آیت مزداق و یعنی مزداق چکسوین جو حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فیق و دو من معنی آیت تدهیر انما یرید الله لیصحب عنکم رس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. دی آیات شان چیچک سوین دی آیات مزداق چیچک سوین بنا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فیقوین و دو من ما ین آیات شریفه یود کی دو چین بنا فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون کہ بندگان خدا در بسون کہ جب ینتا چیشی مچھل نگا چیشی بارے را معلوم مشن اہل ذکری کنر سوال بز غنی مفسرین بیان بدیان اهل ذکر سے مراد علماء اهل ذکر سے مراد اهل بیت علیہم السلام. وقت کہ اهل بیت علیہم السلام چنان یعنی بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فی اقوان دی آیت شریفہ پہ چیزوں جو مزداق سوں
वदुना या मारूफ आयत की सूरह कौसर इन्ना आतैना कल कौसर दी पूरा सूरह याज़ना मिज़दाक हुसैन जो हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यफ़िक़ुन दो من ما يران قرآن يعني درانا متعدد جگہ مانگمه گذشنا حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها يفيق مقابنا منزلت بیان بسون سل عزان گرامی انشاءالله اگر خداوند متعال زندگی تنزسنا توفیق تنزسنا انشاءالله باقی آیاتنا انشاءالله انتان صحبت ہنج پر بھی کوشش بیت لیکن گزارش بدو ان کی اول تا آخر دی جلسہ لا ٹھیک بسلتا چا چھت بھی کوشش بچا گرامی دی آیات قرآنی کا ہمازسنا دلالت بیت کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فیق پہ مقام منزلت عظمت شأن زہرا سلام اللہ علیہا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا گسو خاتون چی انسو اب یعنی رارتاس پس ان کی آیا یعنی امسترمون لا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فیق پہ سیرتنا کوئی کرداری کا دل بد پسام چی ضروری انسو وقتی کا انسان جس زہرا سلام اللہ علیہا فیق پہ سیرتنا کوئی کرداری کا دل دسنا رائیں زندگی رول مورل پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فیق پہ قرار تنگید نگتوک والله ده مسترینمو ده انسان پو دنیا و آخرت نسکن چینجو نجاتی دنیا و آخرت نخوش سنجو کامیاب سنسی انشاءاللہ آخر لدعا بد پروردگارا نتسقلا توفیق سنسی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فیق پہ زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل باید بنصیب سنشی ودون حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فیق پہ دے سیرت نکردار نکرنا چلا عمل باید پی توفیق نصیب سنشی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.